फूल देखु देखु साप जगन्नाथ मु हूँ रवि आपण प्रिय तो आशा करी तुम मैंने सब बहुत भलर थो आ मु भी बहुत भलर अच्छी तो आज हम पलि आसे मो भाई मु आउ पेट तीन जन पलि आसे फूल गछ नापी तो ये बहुत सारा फूलर भेराइटी अच्छी भाई देखो पूरा आखि पूरा मन पूरा खुशी हो ठीक अच्छे मुझे सब देखो केमती किस अच्छी फूल एका ठीक अच्छे पूरा सीजन फूलटा मानने शीत दिन ही केवल रपर मरीज तो यहाँ है गोलाप पूरा मस्त पेट बाबू आसछंती गोलाप फूल ने तो ये गोलापर भेराइटी अच्छी तो आगू आहरी मस्त मस्त सब अच्छी एपटे सैड मंदार आउ से ता भीतर सब मैंने रखाई था जेगुड़ा कलमी छोट छोट पुआ रखाई था यहाँ गेंडू तो यहाँ देखो पूरा मस्त ये फूलटा जल्दी जल्दी आस नहीं जाओ तो ये भी आहरी बहुत सारा भेराइटी अच्छी फूल देखो मस्त मस्त अच्छी भाई मुझे आगुरी थे आसती तो आगुरी नहीं नी आगुरी अलग गछ नापी आसते तो देखो ये फूल गुड़ा देखो पूरा मस्त मस्त भाई जी भी नापी चाहूच तो पलि आस नायिका आगू टे बिरुआ तो मो भाई आउ टिकिली से देखुं कौ गछटा ने से मैंने ठीक अच्छे तो आ भर देखो पुआ गुड़ा सब गछ छोट छोट गछ रखुच्च ये गेंडू सेपटे डालिया से फूलटा मस्त हो तो बहुत सारा गछ अच्छी देखो भाई और से जो दीदी आसुँच से सब बुझाबुझी कर तो देखो ये भी पूरा मस्त मस्त देखो नहीं तो इच्छा हो पाखे तो पैसा नहीं क्या नहीं जावा बहुत रेट भी कहे गोटा सब कटन गछ गुड़ा गुड़ा देखो से दीदी को पचारि से गछ ना से कहले कलर माँ ये फूल गछटा ये फूल नुहे क्रटन गछटा ठीक अच्छे तो ये देखो ये फूलटा देखो क्रटन गछ देखो देखो पूरा मस्त मस्त भाई जिनस अच्छी जदि नापी चाहूँ जल्दी जल्दी पलि आस नहीं कि घर को पलाओ घर को पूरा मस्त सजा भाई देखिल तो आहरी मस्त मस्त सब फूल गछ अच्छी ठीक अच्छे एटा सब एपटे सब क्रटन गछ गुड़ा अच्छी माने स्कूल एकार जेगुड़ा रखा जाए एपटे से गुड़ा तो एपटे आहरी सब फूल गछ अच्छी ठीक अच्छे जदि आमर बैगण गछ कि पपिया गछ तो किसी नापी चाहूँ तो अच्छी सब प्रकार ये जिनस ठीक अच्छे गोटे देखो पूरा एपटे मस्त मस्त सब गछ अच्छी ये देखो छुटिया छुटिया टगर गछ भी अच्छी मस्त अच्छी भाई ये जिनस सब भाई बैक कैमेरा करके देखो ठीक अच्छी देखो सब जिनस कटन गछटा देखो मस्त एटा स्कूल एकार आगु होता भाई कि गछ एटी बुझे तो सब प्रकार गछ एभेलेबल आंक पाखर लिचु गछ देखो तो केड़ बटे एठू काटिकी कलमी एका कर बोधे कौट नहीं बौल गछ बोधे भाई कहनी छोट छोट टगर गछ देखो छोट छोट गछ गुड़ा फूल फुट देखो छुटिया बर गछ भाई पूरा मस्त मस्त जिनस अच्छी देखो मुझे कहती बैगण गछ कि किसी नापी चाहूँ तो ये देखो एपटे यहाँ मंदार यहाँ मंदार सेपटर अच्छी पपिया गछ आपार अच्छी बैगण पुआ यहाँ बौल गछटा पानी देवाई सेल्टर देखो पूरा मस्त सिस्टम देखो यहाँ घूर पानी सब आड़ को बाहर की पड़ो फूल बाची सारा तो देखो गोलाप फूल क्या देव
ମତେ ଦବ। ତ ଦିଦି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା କିସ ହେଲା କହିବେ। ଆ ଭିତରେ ବି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଆ ଏକା ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ଏଠି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ତା ନାଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ସେପଟର ଅଛି ଏଠି ଅଛି ଏଇଠି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଏଠି। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଅଲଗା ଆଗକୁ ଆସିଛେ ମାନେ ସିଏ ଯେଠି ଗଛ ଏକା ବଡ଼ କରନ୍ତି ତ ସେଇଠିକି ଆମେ ଆସିଛେ। ତ ଭାଇ ଏଠି ବି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଏତେ ଲାଗିଛି ଭାଇ, ଦେଖିବ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ତାର ଦେଖାଉଛି ଦେଖିବ। ସିଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଦେଖିତେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇତେ ପୁରା ସୁଯୋଗ ପାଇଗନି। ତ ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ଖାଲି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଭାଇ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭାଇ। ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ପକେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ବଡ଼ ଖତରନାକ ବାସୁଛି। ତ ଗେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମତେ ପଠେଇଦେଲେ ହିଁ ଗେଟ୍ ଆଣିଦେ ଭାଇ। ଦେଖ ଏଡ଼ ମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗେର କରିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭାଇ। ଦେଖ ଏଇ ପୁରା ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖଛ କି ଆଉ ଏଠି ବି ଯିଏ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍ ଦବ, କାହିଁକି ନା ଗେଟ୍ ନଦେଲେ ଗେଣା ଖାଇବ। ଏଇ ଢିଙ୍କିଆଟା ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ମତେ ପଠେଇଲେ ଯାଏ ସେଇଟା ଦେଇକି ଆଇବି। ଓ ଭାଇ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମୋ ଭାଇ ଅଛି ନା ମୋ ସହିତ, ତ ମୁଁ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ବନେଇ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସହିତ ସେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଇ ଅଛି ସେଥିର ତ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲେ ମୋର ଟିକେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ା କ୍ୟାପଚର୍ କରିହେବନି ଏଠି ଭାଇ, କାହିଁକି କହୁନା ଆମେ କେବଳ ଆସିଥିଲେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଉ ଦୁଇଟା ଗୋଲାପ ନେଇତେ। ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ନେବା ଆଉ ଟିକିଲି ସିଏ ନେବ ଦୁଇଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ। ଏତିକି ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଏପଟେ ଗେଣ୍ଡୁ, ଏପଟେ ଗୋଲାପ ବଣ। କାଇଁ ମତେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ନେଇଯାଇତେ କିନ୍ତୁ ଧନ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା। ପଇସା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ପଠାଅ ଭାଇ, ଫୁଲ ଗଛ କିଛି ନେବା ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଭାଇ, ଏଇଠୁ ପୁରା ଲୁଟି ନିଅ। ସେମାନେ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ ହଉନି, ମତେ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ପସନ୍ଦ ହଉଛି। ଦେଖ ଭାଇ ସେ ଘର ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ରୁହନ୍ତି ବୋଧେ ଜଗନ୍ତି। ଦେଖ ତାର ପସନ୍ଦ ହଉନି ସେ ପେଟର କ୍ଷୀର ଦେଖୁଛୁ ଏଠି କିସ ଦେଖୁଛୁ ଗଲା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। এইটা ହେଲା 80 ଟଙ୍କା, এইটা 60, ସେଇଟା 60, ସେପଟା 60, ସେଟା 60, ସେପଟା 150। ପେଟୁଆ ବାଚିଲା କିନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା କହିଦେଲେ, ବାଧିଗଲା। ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ଫୁଲ ଗଛଟା ନେଲା ଦो। ଓ ବାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲେଇ ଚାଲିଛି ପୁରା ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି ଭାଇ ଏଇଠି। ଫୁଲ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାପ ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲ ସବୁ ଗଛ, ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିସାରିଲେଣି ଫୁଲ ଗଛ ହେବା। ତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବ, ତ ମୁଁ କହିଦେବି କେଉଁଠି ଜାଗା କିସ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।